we are doing the most sensitive and the most dangerous topic, idolatry. And you can translate. बहुत संवेदनशील और बहुत खतरनाक टॉपिक कर रहे हैं. सेंसिटिव है because this topic is going to touch your heart. Because what you all have been taught all your lives, how you say, if I am worshipping a stone, अगर मैं एक पत्थर का पूजा करता है बचपन से, तो वो पत्थर मेरा भगवान है. और अगर और कोई आके बोला कि ये सिर्फ पत्थर है, हम चलते हैं उनके ऊपर चलते हैं, तो आपको बुरा लगेगा. इट्स लाइक सेइंग, इफ यू आर थॉट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट a stone is your god, all your life you will worship the stone as your god. Because who are not here, I just want to repeat myself. There is a study made that your subconscious mind and the conscious mind, now all of us here are using a conscious mind, not the subconscious mind. The conscious mind the human being uses only 1% to 2%. The greatest scientist or the greatest personality on earth will use maximum 3% of the conscious mind. Remaining all the thing is subconscious. So whatever you have learned when you are 1 to 7 years old, whatever you have seen happening round about you, whatever your parents have done, when you are born to 7 years old, your mind is like a camera, and where that data is not stored in your conscious mind but in your subconscious mind. Why? Because if I use this mobile without the application software, this mobile is no use. Now I use Windows, Microsoft Word I am using. If that Microsoft Word was not here, I wouldn't be able to use it. This was no use to me. So when you are a child, 7 years, your mind is like a camera. You are just recording. That child doesn't know how to now live in this world. He is just recording what your parents are doing. Everybody, whatever, and it is getting stored here. So I am come here today with the word of God to remove this, brainwash your stupid programming and align it with the word of God. हम पैदा होता है या कि 7 साल से हम जो कुछ देखते हैं, माँ बाप या हमारा कोई परिवार या कोई हमारे साथ है, हमारा सराउंडिंग, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्डिंग जैसा है. हमारा जो मन है उस टाइम पे हमारा कैमरा रिकॉर्डर जैसा. जो कुछ बोला है, जो कुछ देखता है, वो यहाँ आके बैठता है. और जब हम बड़े होते हैं, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या कुछ या हो या, जो पत्थर को भगवान समझा या पत्थर को भगवान मान के लिया, वो पत्थर को भगवान ही लेके मानेगा. वो इंजीनियर भी हुआ, वो बुद्धा भी हुआ, तो पत्थर को भगवान लेके मानेगा. तो अभी मैं ये परमेश्वर के प्रचार से वो निकालना चाहता है आपके मन से. We'll see what the word of God says, because the word of God we have seen in the last, it is for teaching. For warning, it is for warning, for teaching us. आम्ही कितें आमचे मायपान शिकयला तें आम्ही शिकलेले आहा, पूण तेमी फोरे 100 जाणां गायना आम्ही पळोवया आतां देवाच्या उतरां. So let me start now. Exodus 30:6. I am specially speaking to Catholics. It is understood, unbelievers understood. It is understood. They know what I am talking about. I am talking about Catholics. You may think you are in the right place. I am come to prove you that you are not in the right place. By the word of God. Okay, so relax. This is the most sensitive topic. It will pinch you. Just relax and listen to it.
So I'm doing something on idolatry, murti ka puja. Everything in this system, what we believe is a religious system that is true, is false. I'm come here to show you that. Because this is, we'll see what God has to say, what man has to say. So in Exodus 32:6, okay, here we'll see. Here we saw last time kya hua? They went to the desert. These people, I don't know where I reached, but I think I did. They built an altar. I was talking about this altar. This altar is the most dangerous thing on the face of the earth. Creating, even if you are worshipping some idol, constantly worshipping that idol in that place, that becomes your altar. That altar now is the platform. It is like your helipad. Helicopter rehta poi tinga. It is a helipad. It is a place now of contact for spiritual entities. But what spiritual entity you are calling? Are you calling the right spiritual entity? What is spiritual entity? Atma. They have a legal access. You are calling now, you have made that a platform, a legal access on earth for them to come. So we were there in, we just go to 32:5 first. Okay, Exodus. Okay, I'll read. And when Aaron saw it, Aaron अभी कौन था? अब्राहम का बड़ा भाई. Aaron was Abraham's elder brother. He was chosen by God as a priest, high priest. And now what he's doing here, see, and Aaron saw it. I'm cutting the story. I was in a story. Those who are not there, just listen. Well, I missed some part of it. And when Aaron saw it, he built an altar before it. And Aaron made a proclamation and said, tomorrow is the feast of the Lord. ये altar क्या बोला? What they did in the desert Sinai? गाय का, they built a calf, golden calf. And what now he is doing? He is building an altar. When an altar, what is there on the altar? Sacrifice. Your burnt offerings. All that sacrifice. That is on altars. Now he is building an altar, dangerous thing. And what he is making a proclamation? He is making a proclamation. Proclamation is a formal speech. And he's saying this, tomorrow is the feast of the Lord. Guy ka image is bringing the idol and saying it is the feast of the Lord. Now ये एरोन कौन है? प्रीस्ट, याजनिक. और ये मनुष्य है. और ये अभी क्या बोल रहे हैं? भगवान के लिए अभी कल, what is the feast? Festival? Okay, they are making a festival for the Lord. And then what he says? And they rose up early on the morrow and offered burnt offerings. Now what they are offering? Burnt offering. Where are burnt offerings offered? On the altar. It was a God system, not the devil system. All this is God system. Devil, what he does? He will copycat. But what he does when he copies? So he twists. Everything in the devil system is twisting. He is not doing anything new. He is a copycat. He wants to be like God. Here now altars, evil altars, all the evil altars, they are a copying of the godly system. Altars are originally godly. Until date they are still godly. So we will see now in here what they did. And they rose up early on the morrow and offered burnt offerings and brought peace offerings. And the people sat down to eat and drink and rose to play. Now ये रोज टू प्ले बाद में देखता है. विल सी व्हाट इज हिज रोज टू प्ले. यह देखकर हारून ने उसके सामने एक वेदी बनाई. फिर हारून ने ऊंचे स्वर से यह घोषणा की. पिछले बार हम देखा कि भगवान बोला क्लियरली, ये मूर्ति मत करो. ये अभी आके क्या करता है? मूर्ति करता है, गाय का मूर्ति करता है. कल प्रभु के लिए एक उत्सव मनाया जाएगा. लोग बड़े सवेरे उठकर होम बलिया और शांति के बलिदान चढ़ाने लगे. फिर लोग ऑल्टर, ये किस पे चढ़ाने लगे? ऑल्टर पे. where they'll burn it, they have to burn it on the altar. So Aaron made an altar before that.
made an altar before that calf. Now they are burning to the calf, this altar, and they are saying they are burning it to the Lord. फिर लोग खाने पीने के लिए बैठ गए। इसके बाद वे उठकर नाचने गाने लगे। हाँ, नाचने गाने भी उसके भी ऊपर है, वो नाचने गाने के। देखते हैं हम क्या है वो। इधर क्या बोला, नाचने गाने। आगे में दिखता है नाचने गाने के लिए नहीं, they were having orgy, sex in this. They were eating, drinking and having sex with whom? With their family members, not with prostitute. These people are not going in the, ये लोग रंडी बाजार पे नहीं जा रहे हैं रंडी को पकड़ने के लिए, ये अपने फैमिली मेंबर है। अभी ये इसके पास, ये इसके माँ, ये उसके बहन के साथ सो रहे हैं। ये क्या चल रहा है इधर, देखते हैं, आगे देखते हैं। और ये क्या, ये मूर्ति को मिटाने के ये बलिदान, तो हम देखते हैं क्या करते हैं ये सब। या पुढे आरोन या पुटल्या मुखार एक वेदी बांधली आणि पोरजेची पोरगोटणी केली। फाल्या सोरेस्पराच्या मानांक एक पोरो केली। हा, सोर्वेस्पराच्या मानांक, हा, पूण हेणे वेदी बांधला आणि वेदीन सोर्वेस्परान इन एक्झोडस 32 इन एक्झोडस 22 वेस्परान कितें म्हणला, वयर स्वर्गारान संवसारान या उदकापोना मूर्त्यो मूर्त्यो करू नाका, आणि हिंगा तो मूर्त्यो कोत्ता आणि स्वर्वेस्पराक भेटता म्हणून म्हणटा। दुसऱ्या दिसा भोव सकाळी पोरजेन होम भेटयले आणि शांतीच्यो भेटो हाडल्यो। मागीर पोरजा जेवंक आनी पियोंक बसली आणि उपरांत मौजा करूंक लागली। आता पोया भल्लो मजो करताले ते फुडें पोया। ओके, एक्झोडस 32:7 says, and the Lord said unto Moses, go get thee down, for thy people which thou broughtest out of the land of Egypt have corrupted themselves. आता पोया, वो यादनिक म्हणता, वो पादरी म्हणता, तो यादनिक, ये अभी यादनिक क्या बोलता है, परमेश्वर को ये बिठाएगा ये सब। और ये अभी परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, दे हैव करप्टेड देमसेल्व्स। They have decayed themselves, they have ruined themselves, they have destroyed themselves, they have corrupted themselves बोल रहे हैं। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। It is said ruined, they have destroyed themselves, they have wasted themselves. सोरेस्परान मोइजेसाक म्हणले, चल देव आता, कित्याक इजिप्टांतली तुवें भायर काडलेली ते तुजे पोरजेन पातोक केला। हा, पातक केला, हेणे सारखे स्ट्रेट सांगले, पातक केला। आता मुनीस कितें म्हणटा थिंगा, आनी हो आता यादनीक, देवाचो यादनीक, हो मुनीस म्हणटा आमी सर्वेस्पराक भेटोया, हो गाय घे मांस सगळे सॅक्रिफायसीस भेटोया, आनी देव आता कितें म्हणटा, पातक केला म्हणटा। म्हणजे मुनीस एक म्हणटा, हो आता यादनीक, बेश्टो मुनीस न्हू, सादो, इज नॉट अ ज्युईश, बेश्टो जुदावचो मुनीस न्हू तो यादनीक, विसरलेलो मुनीस, देवान तेका विसरून काडला मुनीस। आणि हो आता मुनीस म्हणटा कितें, आमी भेटोया गायक, आणि देवाक भेटयला म्हणून, आणि देव म्हणटा पातक केला हिंगा। सो मुनीस एक म्हणटा, देव दुसरे म्हणटा, देव सारको हा, आता हे उलयले पळय 32:8 and 9. No, we have seen those. आता कोण न्यू येला तुमका खबर ना, बट वी सॉ कार्नल माइंड वर्सेस स्पिरिट माइंड. वी सॉ समथिंग. सो जे कोण प्रिवियस क्लासीक आले तांकां खबर आहा की वेन युअर कार्नली माइंड मीन्स यू आर स्पीकिंग लायक अ मॅन. युअर मॅन मीन्स तूं देवसाराच्या मनशान मनान उलयता. You are not in that godly mindset, spiritual mindset. So this is exactly what is happening here. And then in 32:8-9, what it says? They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made them a molten calf and have worshipped it and have sacrificed thereunto and said, These be thy gods, O Israel, which have brought thee out of the land of Egypt. This is what God is saying.
Then the Lord said unto Moses, I have seen these people, and behold, they are stiff-necked people. Stiff-necked कितें म्हणजे stubborn people. They are hard-hearted people. आता पळय देव कितें म्हणटा आहे का ये क्या परमेश्वर क्या बोलता है दे अभी सुनो 32:8-9. उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया हाँ और बलि चढ़ाकर कहा, हाँ इज़राइल यही तुम्हारा देवता है। हाँ कौन भलाई चढ़ाया? लोगों ने। परमेश्वर नहीं बोला उनको भलाई चढ़ाने के लिए। यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। हाँ हठगर्मी। क्या हठगर्मी का? हॉट टेम्पर्ड स्टबन पीपल. निबोर गरज पोरान मोजेसाक म्हणले ही पोरजा निबोर मानीची म्हूण म्हाका बरें गोमून आयले. ना ना 32:8-9. 8-9 हांवें तांकां वाट नेमून दिल्ली ती हांवें तांकां वाट लेमून दिल्ली ती. केन्ना वाट लेमून दिल्ली? एक्झोडस 20:24 तेणे कितें सांगला? वयर स्वर्गारान ह्या संवसारान ह्या उदका पोना तेजे कांय मुर्तीचे पुजा करी नाका. आनी हिंगा कितें म्हणटा आतां म्हण पोतून वाचता. हांवें तांकां वाट नेमून दिल्ली ती ताणें रोखडीच सोडली. पडयल्ल्या भांगराचो एक पाडकुलो करून तांचे मुखार साश्टांगी पडली आनी ताका भोजून तांणी योजनाच्यो बोयल्यो भेटयल्यो. तांणी म्हणलें, इस्रायला हो आसा तुजो देव. ताणेच तुमकां इजिप्टांतली भायर काडल्यान. गरजपरन मोजेसाक म्हणली ही पोरजा निबोर मानेची म्हूण म्हाका बरें गोमून आता पोतून दोन्ही वाज आणि स्लो वाज लाऊड. हांवें तांकां वाट नेमून दिल्ली. हा वाट लेमून दिल्ली. दिल्ली सर्वेस्परान सांगलेले तांकां. मागीर फुडें ती ताणें रोखडीच सोडली. हा रोकडीच. मागीर पडयल्ल्या भांगराचो एक पाडकुलो करून तांचे मुखार ती साश्टांगी पडली आनी तांकां भोजून ताणें ताका योजनाच्यो बोयल्यो भेटयल्यो. तांणी म्हणलें, इस्रायला हो आसा तुजो देव. कोणे म्हणले? लोकांन म्हणले. देवान म्हणूंक ना. ना. देव आता सांगता. हे आता लोकांन म्हणले. देवच सांगता. देव सांगता देव लोकांन कितें म्हणले? इस्रायला हो आसा तुमचो देव. हा कोणे म्हणले? लोकांनी. हा मागीर फुडें ताणेच तुमकां इजिप्टांतली भायर काडल्यान. हा तरेस्पोरान मोइजेसाक म्हणलें, ही पोरजा निबोर मानेची म्हूण म्हाका बरें गोमून आयलें. निमोर मानेचे म्हणजे स्टिफ नेक मरे. घट जाला मरे मान त्यांचे. स्टबन और हार्ड हार्टेड. ते घट जाला. काडीच घट जाला. हा घोटकावजाचो म्हणटा पळय. हा सो नाव सी हा व्हॉट गॉड इज सेइंग 32:10. Now therefore let me alone. सायडीक राव म्हणटा तो मोजिजाक. म्हाका That my सोड wrath may wax hot against them. And that I may consume them, and I will make of thee a great nation. म्हाका सोड आतां. म्हजो राग ताचेर जळटलो आनी हांव ताचो भोजम करतलो. म्हूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. म्हणजे आता कितें देव कितें म्हणटा? हे सगळे प्रोजेक्ट भायर काडला. तांकां काबार करतलो. फ्रॉम युअर प्रोक्रिएशन तुजे भायल्यान तुका भुरगे दितलो. हेंकां सगळे काबार करतलो. चित मरे फायदो कितें? हेंकां सगळे इजिप्ट राज्यांतल्यान भायर काडले आनी आतां तांकां मारून उडयता. मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। And 32:11 what it says, and Moses besought the Lord. Besought म्हणजे आता तो आता मातसो मस्को लायता आता. He besought the Lord.
his God and said, Lord, why dost thou wrath wax hot against thy people, which thou hast brought out of the land of Egypt with great power and with a mighty hand. And 12 says, wherefore should the Egyptians speak and say, for mischief means for trouble. Did he bring them out to slay them in the mountains and to consume them from the face of the earth? Turn from this fierce wrath and repent. Of the evil against thy people. Repent. Moses is telling now God, repent. Repent means have pity. Yeah, it says pity. One of the Hebrew words is have pity from this wrath, from this burning anger of yours. On these people. Others, what they will say? Yeah, Egyptians, what they will say? Devan, the God has brought them out to kill them only. What now? Ata wo Moscow laita ata. He's trying to change the mind of God. Because saying, अरे देवान हेंका सगळ्याक भायर काडला आनी हे आता इजिप्शियन कितें म्हणटाले हे मुद्दम तेंका भायर हाडला मारपाक. या रीड. मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हाँ. प्रभु यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया, इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? मिस्रियों को यह कहने का अवसर क्यों मिले कि बुरे उद्देश्य से वह उन्हें निकाल लाया, जिससे वह उन्हें पर्वतों के बीच मार डाले और पृथ्वी पर से मिटा दे? अपनी क्रोध अग्नि को शांत कर और अपनी प्रजा पर विपत्ति न आने दे. हाँ, ये अभी कितने लोग गए थे बाहर हम देखे थे. How many people had gone out of Egypt I had said last time? इजिप्त गावातल्यान बाहेर कितले जाण बाहेर गेले? 6 lakhs I had said. 6 lakh 600,000. 6 लाख. अभी परमेश्वर बोल रहा है ये 6 लाख लोग को मारेंगे. किसके वजह से? ये मूर्ति के वजह से. 6 लाख लोग ये बोल रहे हैं. और मोसेस अभी मस्का लगा रहा है. मोसेस क्या बोल रहा है? ये बाहर के लोग क्या बोलेगा, ये इजिप्ट का लोग क्या बोलेगा. आपने उनको बाहर निकाला उनको मारने के लिए. मोजेसान तरेत बराक मोजेसान थोंड करपाक ताका अशें प्रार्थना केले. तरेत बरा तुज्या बावल्याचे पोदवेन हाताच्या बोळ्ळान तुवें तुजे पोरजेक इजिप्टांतली भायर काडून हाडले, तर कित्याक म्हूण आतां तुजो राग तांचेर जळोवंक दितलोय? तांचो घात घेवपाक, दोंगराचेर ती मरून वचपाक, वो पृथ्वेली ताका नाच करपाक ताणें तांकां भायर काडपाचें तूं इजिप्तारांक म्हणूंक दितलोय? तुजो जळटो राग निवूं दी, थोंड जा आनी तुजे पोरजे नश्ट यो देव नाका. हे थोंड जा म्हणजे लायक पिटी. हॅव पिटी. हे डिसायड रिपेंट होय शांत. से लायक हॅव पिटी. तेका मातशें बोगस तेंका मसी हॅव मसी ऑन देम. पिटी दया करो. हां. So in Exodus 32:13-14 says, he further will go. Remember what he's saying now. Moses, the father, is saying, remember Abraham, Isaac, and Israel. Israel is nobody but Jacob. Huh? Jacob, either Jacob. Thy servants, to whom thou swearest in thine own self, by thine own self, and saidest unto them, I will multiply your seed as the stars of the heaven, and all this land that I have spoken of will I give unto your seed, and they will inherit it forever.
And the Lord repented of the evil that he thought to do with the people. Other poet, what is saying here? Read 13, 14. अपने सेवकों को इब्राहिम ये इसहाक अभी मोजिस परमेश्वर को बोल रहे हैं अभी. अपने सेवकों को इब्राहिम इसहाक और याकूब को याद कर तूने शपथ खाकर उनसे यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। अब्राम इजाक आणि जाकोब तुझ्या चाकरांचो उगडास कर, तांकां तुवें तुझ्याच नांवान सोपूत घेवन अशी भास दिल्याय. मळबाच्या नोकेत्रां बोरयां तुमची सोनसोत वाडयतलो आणि वो तुमकां हांवें भासायला तो सगलो देश तुमच्या संस्थिक दितलो. आता आणि हो तिका सदाकाल आपले दायज कशें पडटलो. देवाक आता रिमाइंड करता हे कितें कितें म्हणलेलें देवान ते प्रॉमिस दिल्ले. सो आता सगळे रिमाइंड करता अब्रामाक तुवें कितें प्रॉमिस दिला आनी आता तूं तांकां मारून उडयता. आणि तो रेस्पोर थोंड जालो आणि जे तो आपले पोट नश्ट काडूंक सोदतालो ते ताणें सोडून दिले. And then in 15 to 17 we see and Moses turned and went down from the mount with the two tables of the testimony in his hand, and the tables were written on both their sides, and on one side and on the other they were written. And the tables were the work of God, and the writing was the writing of God graven upon the tables. And when Joshua heard the noise of the people as they shouted, he said unto Moses, there is a noise of war in the camp. आता आमकां कितें गमन येता हिंगा जोशुआय आहलो थिंगा दोंगराचेर, पूण तो लागीं आहलो आनी मातसो पयस आहलो खंय तरी मोजिदाचे त्या जाग्यार नाहलो, पूण तोय गेल्लो वयर. सो हे जोशुआ कितें म्हणटा, आता मोजीद येता टेबल कितें कहले टेबल हे ते वाजया पयली हिंदी कोंकणी. मूसा विधान की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतरकर लौटा। पाटियों पर सामने और पीछे दोनों ओर लेख अंकित थे। वे पाटियां ईश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो लिपि अंकित थी वह ईश्वर की अपनी लिपि थी। यहोशुआ ने लोगों का कोलाहल सुनकर मूसा से कहा, शिविर में से लड़ाई जैसी आवाज आ रही है। सो जोशुआ भी आपल्या हातांनी कोराराच्यो 2 फातरी घेवन मोइजे दोंगरावेलो देंवलो. या फातरीच्या दोनूय वांटांनी मुखार आनी फाटल्यान बरयलेले आसा. ह्यो फातरी म्हणल्यार देवाचे काम आनी ताचेर बरयलेले आसा ते बरोवप देवाचे आनी फातरींचेर कांतयलोले. पोरजेची बोबाड जेशुआन आयकली. ताणेन मोइजेसाक म्हणले, तोंबू मध्ये दूध जाता, ताचो आवाज आयकूंक येता. मोइजेसान जबाब दिलो. सो आता आमकां हिंगा व्हॉट इज दीस टॅबलेट्स कितें थिंगा फातरी फातर न्हू ते कितें तें व्हॉट इज व्हॉट यू गेव देवान ताका कितें दिला, कितें बरोवन दिला, कोणा खबर
कितें बरयला ओ म्हण मरे Slut. व्हॉट एल्स व्हॉट इज गिवन रायटिंग कितें बरोवन दिला म्हणटा मरे कोणा खबर ना तुका खबर आहा रे सो हे कितें बरोवन दिला कोणा खबर ना एकल्याकूच खबर आहा मरे But you हाँ? know that पहले हम लोग छोटा था तो बच्चे लोग को स्लेट और हाँ स्लेट बोल रहा है ये और कुछ बोल रहा है अब कौन है वो स्लेट ही है। हाँ? पटिया बोला तो उसी क्या अभी इधर क्या लिख के दिया किधर बुरोन दिले पटिया क्या होता कोणा है खबर ना सरप्राइजिंग मैन पटिया हम लोग अभी स्लेट वो बच्चे लोग स्लेट लिखता माना मान दिले मरे 10 कमांडमेंट्स पटिया अभी 2020 मुंह में बोला अभी ये लिख के दे रहा है 10 कमांडमेंट्स आई एम द लॉर्ड योर गॉड यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी ते सगळे बुरोवन दिला पयलीं तेणे तोंडान सांगला देवान आता बुरोवन दिला तेणे 10 कमांडमेंट्स वर रिटर्न सो इज काम नाव विथ इट डाऊन सो आणि कितें गोमन येता हिंगा कितें आनी गोमन येता जॉशवा यो आहलो तेजे बारा वयर म्हणजे जॉशवा थिंगा नासना आहलो नागडो तो वयर आहलो मोजीस हे कित्याक गोमन हाडटा हे हांव बेश्टो म्हणना आय एम मेकिंग यू टू रियलायज सम पॉइंट्स वेन आय एम गोईंग डावन यू विल कम टू नो सो जॉशवा एंड मोजीस वयर आहले दोंगराचेर आणि हे बाकीचे पोरजा आहले ते सोकले आहले ते गायाक कितें भेटोन दिताले आतां एक्झोडस 24:13 but there's another reference I'm showing where Exodus 24 same thing and Moses rose up and his minister Joshua and Moses went up to the mount of God. I'm just showing a second reference. हे same reference of Joshua where गेलो म्हणून ते हांव दाखयता तुमकां. I'm showing you that Joshua had gone up. There's another reference in Exodus 24:13 it says and Moses rose up and his minister Joshua and Moses went up unto the mount of God. हे मिनिस्टर म्हणजे कितें मिनिस्टर मीन्स सर्विस इन सर्विस सर्वंट ये उसका सर्विस में ही वॉज इन सर्विस टू मोझीस मोजेस आणि त्याचा आधारी जोशुआ तयार झाले आधारी मरे आधारी मागीर जोशुआ तयार झाले आणि मोजेस देवाच्या डोंगरावर उचलूंक लागले आणि तब मूसा अपने सेवक योशुआ के साथ चलकर ईश्वरीय पर्वत पर गया ओके Exodus 32:18 back. And he said, it is not the voice of them that shout for mastery. Mastery means victory. त्यांका कितें दिसला that the war is going on. So he is saying no. Moses म्हणटा it is not the voice of them that shout for mastery, that is for the voice of victory. Neither is it the voice of them that cry for being overcome. Overcome means defeat. For being overcome means for being defeated. But the voice of them that sing do I hear. Okay, 32:18. मोजेसान जबाब दिलो जैतिवंत जाल्ल्यांचो आवाज नाही पण झुजांक हार पडलेल्यांचोय तो आवाज नाही पण हांव ऐकता तो आवाज गायनाचो गायनाचा आवाज येता मूसा ने उत्तर दिया यह न तो विजेताओं का उल्लास है और न पराजितों का विलाप मैं तो गाने की आवाज सुन रहा हूँ गाने की आवाज अभी 32:19 से And it came to pass as soon as he came nigh to the camp, nigh means near the camp, he saw the calf and the dancing. ये नाच रहा था, dancing. And Moses' anger waxed hot, and he cast the tables out of his hands and break them beneath the mount. शिविर के पास पहुंचकर मूसा ने बछड़े की प्रतिमा और लोगों का नृत्य देखा। उसका क्रोध भड़क उठा और उसने अपने हाथ की पाटियों को पहाड़ के निचले भाग पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो
पाण्याच्या पेन्याच्या तोंबुशी पावतो ताणे पाडकुल्लो आणि लोक नाचता तो पळयल्यो आणि मोयजेताचो राग चोडलो आणि आतानी आसलेल्यो पात्री ताणे जमनेर शेवटून उडयल्यो आणि दोंगराच्या पांयाची शेवटून उडयलो फातरी हा फातरी आणि दोंगराच्या पांयाशी फोडल्यो म्हणजे ते टॅबलेट्स ऑफ द कमांडमेंट्स तेणे उडयले आणि ते मळले ओके अँड देन 20 कितें म्हणटा He took the calf which he had made and burnt it in the fire. त्याने calf काढले that मूर्ती सोना का मूर्ती he took the calf which they had made and burnt it in the fire and ground it to powder and strawed it म्हणजे diffuse spread over a large area or scattered it upon the water and made the children of Israel to drink it. ताणे केल्ल्या त्या पाडकुल्याक धरून ताणे उजो लायलो आणि त्याची बोडोन धाडान कूड केली आणि ती उदकान शिवरायली आणि उपरांत ते उदक ताणे इस्रायलाच्या पुतागियांक पियोंक दिले. म्हणजे हे कितें हे मूर्ती कितें भांगराचे मूर्ती ताणे पावडर करून उदकान घालून तांकां पिवून दिले. उसने लोगों का बनाया हुआ बछड़ा लेकर जला दिया. उसने उसकी राख पीसकर चूर चूर कर डाली और उसे पानी में छिड़क कर इजरायलियों को पिला दिया. ताणे केल्ल्या त्या पाडकुल्याक धरून ताणे उजो लायलो आणि ताची बोडोन धाडान कूड केली आणि ती उदकान शिवरायली आणि उपरांत ते उदक ताणे इस्रायलाच्या पुतांक दोळांक पियोंक दिले. In 21 it says and Moses said unto Aaron, What did these people unto thee, that thou hast brought so great a sin upon them? आता मोझीस आरोनाक सांगता. मोझीस कोण आणि आरोन भाव, पण आरोन कोण? याज्ञिक. पयली याज्ञिक तेणे ते गाय केला, ते मूर्ती केला आणि म्हणटा देवाक भेटयता म्हणून. मोझीस कितें म्हणटा हे पातक कित्याक केला तुम्ही? होय. तब मूसा ने हारून से पूछा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया जो तुमने इन्हें इतने घोर पाप में डाल दिया है? हा म्हणजे आता हो कितें म्हणटा एरोन मोझीस कितें म्हणटा तुवें हेंकां कितें केला? कित्याक हो आतां लिडर, आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची न्हू. तें कितें म्हणून तुवें कितें केलें? तुका खबर आहलो तूं याज्ञीक न्हू, तुका खबर आहलें हें. आतां तुवें हेंकां सगळ्याक पातकान हाडला मरे. तो म्हणटा रिस्पॉन्सिबिलिटी तेजेर येयला. मिनिस्टर बेश्टो न्हू सादो. आतां लायक दीस इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, आतां कितें प्रॉब्लेम जाला तें कोण टेक्निशियनाचें कांय जावचें ना. डायरेक्ट थिंगा वयतलो ऑफिसरा कडेन, तो इंजिनियरा कडेन. तेजे रिस्पॉन्सिबिलिटी ते हेंचें न्हू. हे पडले कितें नाटकां केले गेले, पूण तेजेर येतले रिस्पॉन्सिबिलिटी. आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी आरोनाचेर येयले. यू ऑल रेड बोथ ऑफ यू ऑल रेड 22 says And Aaron said, Let not the anger of my Lord wax hot. Thou knowest the people, that they are set on mischief. आता एरोन उलयता पळय, याज्ञिक उलयता. हारून ने उत्तर दिया, महोदय आप क्रोध न करें. आप जानते ही है कि इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है. ये गव्हर्नमेंट सर्वंट देखा ना, गव्हर्नमेंट सर्वंट तुम्ही जाणा न्हू. बोट दाखयला ते हूंय बोट दाखयतले थिंगा. तो तेका बोट दाखयतलो, तो तेका तो आख्खे हेका मागीर पोत्तून बोट हिंगा येतले, मागीर पोत्तून धाडपाचे ते बोटा. ते गव्हर्नमेंटान जाता. हिंगा तोहेच जाले. आता मोझीसान सांगला तू मरे तो अभी तुम है ना, जवाबदारी तुम है ना. ये अभी क्या बोल रहे थे? ये लोग तुम जानते हो ना, ये सब लोग ये आए थे मेरे पास, ये आए थे सब लोग. ये आता ब्लेम गेम. पातोक मानून घेना लोक, आपण पातची म्हणून मानून घेना. ये बोला ये आदमी. आरोनान म्हणले म्हज्या धोनयाचो राग इतलो पेटची गरज ना. वो लोक कितको पातकाक ओडटा ते तूं जाणोय. हा पयला मरे हिंगाय जाता न्हू.
संसारान. For they said unto me, 23. For they said unto me, make us gods. आता वो तेका सांगता हेणे लोकांक कितें सांगला ते. For they said unto me, make us gods, that they shall go before us. For as for these Moses, the man that brought us out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. What not is, we know not what is become of him. आता तो मोझीसाक स्टोरी सांगता कितें जाला ते. होय वाच. इजिप्तांतली आमकां भायर काढल्यान त्या मोइजेसाक कितें जालें ते आमी नकळो. उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए एक ऐसा देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो मनुष्य हमको मिस्र से निकाल लाया उस मूसा का क्या हुआ. अभी आई एम रीडिंग 2 verses, 32, 24 and 25. And I said unto them, आता हो एरोन म्हणटा, and I said unto them, whosoever hast any gold, let them break it off, so that they give it to me. Then I cast it into the fire, and there came out this calf. And when Moses saw that the people were naked, for Aaron had made them naked unto their shame among their enemies. तब मैंने अभी इनसे सुनो, वो क्या कर रहा था, उधर खेल रहा था, बोल रहे हैं ना, अभी देखेगा क्या खेल रहा था वो. तब मैंने इनसे कहा, जिसके पास सोने के आभूषण हो वे उन्हें उतार कर ला दे. उन्होंने मुझे सोना ला दिया, मैंने उसे आग में डाला और इस प्रकार यह बछड़ा बन गया. जब मूसा ने देखा कि लोग उछृंखल हो गए हैं. क्या मुशरूम कर क्या है वो? आगड़ो क्या रे हो, हिंदी क्या है वो? जब मूसा ने देखा कि लोग उछृंखल हो गए हैं. कोणतो जावे तांकां आय काय म्हणले, करता, आय काय कोंकणी. कोणा लागीं भांगार आसा, आपापले भांगार काढून ताणी म्हजेशी हाडले. हांवें ते उज्यान उडयले आनी वो पाडकुलो भायर सरलो. आरोनान पोरजे वयर बरी जोतोन केली ना, त्या खातीर तिणे उसली पिसाय आदारली. त्या खातीर सोरबून तिच्या दुस्मानांचे दोळ्या मुखार. रे तू हुंय गेलो. 25 25 कितें म्हणटा? 25 आरोनान पोरजे वयर बरी जोतोन केली ना. कितें केली ना? जोतोन म्हणजे सेव सेव हा, सेव सेव इन्क्वायरी. इन्क्वायरी. हे खातीर तिणे असली पिसाय आदारली. कितें कितें पिसाय कितें तें? पिसाय पागलपण. पागलपन. Inga actually it is saying naked. They were naked. The people were naked. And Aaron made them naked unto their shame. And here naked म्हणजे कितें ना, in Hebrew here one of the word is exposed. They were exposed. They were naked. They were actually naked. Okay. And मागीर I will go to 26, 27. आणि मैदानाच्या दारवट्याशी रावन ते व्हडल्यान बोब मारली. सरेस्पोरा सांगाता आसा तितली म्हजी सुरशी. आता पळय हा, नाव जजमेंट इज कमिंग. आता पळय सर्वेस्पर कितें म्हणला तेंका काबार कोत्ता. मोझीस थिंगा मस्को लावन येयलो आतां सोकला. हे Moses pled with God and came down. Now see what Moses is doing. Exodus 20, 32, 26. And Moses stood in the gate of the camp and said, who is on the Lord's side? Let them come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. Now this Levi is a tribe, very important tribe, Levi. The priesthood, Yadnik, all come from Levi tribe. And he said unto them, thus saith the Lord God of Israel, put every man his sword by his side, and go in and out from the gate to gate throughout the camp, and slay every man his brother.
and every man his companion and every man his neighbor. Now see what Moses, पयलीं थिंगा देवाक सांगला तेणे मस्को लावन देव काय कोन्नाका म्हणटा. आता हो सकला आयला मोजीस. आता पळय मोजीस कितें करता तो. आणि मैदानाच्या दारवट्याचेर रावन हे व्हडल्यान बोब मारली. सरेस्परा सांगता आता तितली मोजे चोरची येयात. तर लेवीच्या कुळी आता तो ते सगळे घडले. आता तो थिंगा वयता कोण सर्वेस्पराच्या सायडीन ह्या सायडीन यो. तर लेवीच्या कुलेंतले सगळे येवन ताचेशी जमले. आता लेवी ट्रायब, वन ऑफ द 12 ट्रायब्स ऑफ इस्रायल. हे लेवी ट्रायब व्हेरी इम्पॉर्टंट. लिवाईट ट्रायब, लेवाय ट्रायब इज द प्रिस्टली याज्ञिकाचे ट्रायब. ताणे तांकां सरेस्परा इस्रायलाचो देव तुमकां अशें फरमायता, तुमच्या पेंटाक तलवार लायात. तुमकां एक दारवट्याच्यान तोंबू मैदानाचे दुसऱ्या दारवट्या पर्यंत वचून तुमच्या भावांचे, इश्टांचे, शेजाऱ्यांचे तलवारीन शीस कापात. कितें काबार कर म्हणटा तो. तुमच्या भावाक, शेजारीक आनी कितें शेजारी आनी कंपॅनियन, फ्रेंड तांकां काबार कर. पण हितून आले पातकान काबार कर तांकां. तो उसने शिविर के प्रवेश पर खड़ा होकर कहा, जो प्रभु का साथ देता है वह मेरे पास आए. सब लेवी उसके पास आए. उसने उनसे कहा, प्रभु इस्राएल के ईश्वर का यह कहना है, तुम में से प्रत्येक अपनी किसका तलवार कहना है? प्रभु ईश्वर का कहना है. तुम में से प्रत्येक अपनी तलवार अपनी कमर में बांध ले और शिविर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर सबों को मार डाले, चाहे वे अपने भाई, मित्र या पड़ोसी ही क्यों न हो. हाँ, सबको मारो. जो कुछ ये काम में था, ये फेस्टिवल आन कौन है? उत्सव ना. उत्सव में किसने गया? वो उत्सव में सब लोग नहीं किए, बहुत लोग ने किया. ये उत्सव में गए सब लोग ने. तो और बाद में 28, and the children of Levi did according to the word of Moses, and there fell of the people about that day about 3,000 men. म्हणजे 16 लाखाचे 3,000 दादलेक मारून उडयले. 28 न्हू. या 28. लेवीच्या कुलीच्या मनशांनी मोइजेसान फरमायले तशें केले आणि त्या दिसा तांणी सुमार 3,000 मनशांचो जीव काडलो. 3,000 मनशाचे जीव. लेवियों ने मूसा के आदेश का पालन किया. उस दिन लगभग 30,000 व्यक्ति मारे गए. कितने हजार? 30,000, 30,000, 3,000. 30 म्हणतात. 30 म्हणतात. 3,000 म्हणतात. 3,000 ना रे. कितले 30 28, 30 to 28. 3,000 म्हणतात. आणि कळलं रे. व्हडले डिफरन्स मरे केले. 30 to 28. 3,000. 3,000. And then 29, what he says? Exodus 30 to 29 says, and Moses said, consecrate yourselves today to the Lord, every man upon his son and upon his brother, that they may bestow upon you a blessing this day. Now what is saying? Now आता कितें पातक केला न्हू. Now consecrate बाकीचे लोक जो भाग. Now the other people, leftover people over there, he's saying consecrate them. Consecrate is what? Confirm them as to today to the Lord. Even every man upon his son and upon his brother, that he may bestow upon you a blessing, that God may now bless you, those people who are left. Yeah. इसके बाद मूसा ने कहा, आज तुम प्रभु को अर्पित हो गए हो, क्योंकि तुमने अपने पुत्रों और भाइयों का विरोध किया और प्रभु ने इस दिन तुमको आशीर्वाद दिया. नहीं चेक करा आणि म्हणजे बायबल हा लाईक आणि बिग डिफरन्स मरे मिस्टेक. मोजेसान तांकां म्हणले, तुझ्या पुतांचो आणि भावाचो त्याग करून काही तुम्ही सरेस्पराक तुमची संस्कारणी केल्या.
आणि अशे तरेन रायच्या दिसा तुमचेर आशीर्वाद घालता. And now 30 to 30 says, and it came to pass on the morrow, means on the next day, that Moses said unto the people, Ye have sinned a great sin, and now I will go up unto the Lord. Pre-adventure I will make an atonement for your sin. Pre-adventure is perhaps I may make an atonement means I may make a pardoning for दुसऱ्या दिसा मोजेसान पोरजेक म्हणले तुम्ही एक वोड पातक केले. हा तुम्ही किती वड पातक केलंय. पण हांव आतां तरेसपराची बेता घोडये मोज्यान तुमच्या पातकांचे फारीकपण दिवंक जाय. हा फारीकपण दिवंक जाय न्हू. दी. दूसरे दिन मूसा ने इस्राएलियों से कहा, तुम लोगों ने घोर पाप किया है. मैं आप पर्वत पर प्रभु के पास जा रहा हूँ. यदि हो सका तो मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूंगा. And Moses returned 31. And Moses returned unto the Lord and said, Oh, these people have sinned a great sin and have made gods of gold. Yet now, if thou wilt forgive their sin, and if not, blot me, I pray thee out of the book which thou hast written. मूसा ने प्रभु के पास आकर कहा, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है. इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया. यदि तू उन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे. अभी इसका नाम किधर लिखेला है? वापस पढ़ो. किधर लिखेला है? नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे. तुमचे नाव हुई बरयलेले हा. तुमचे नाव हुई बरयलेले हा. एक पुस्तकान बरयलेले हा तुमचे नाव. तो म्हणता तू हेंका बोगशी ना जाल्यार माझे नाव काडटे फ्रॉम द बुक. रिमूव माय नेम. या रीड. आणि मोजे तरेसपराशी परतून गेलो. ताणे म्हणले हांव बोव कोणती बरीच जाला. आपणाक एक भांगाराचो देव करून हे पोरजेक व्हड पातो केले. पण आता तुका खुशी असल्यार तू तांचे पातक भोगसूंक जाता. ना जाल्यार तुजें बरयलां तें पुस्तक काय म्हजे नाव पुसून उडय. बरयलेले पुस्तक आहा एक आणि तुझे नाव थिंगा बरयलेले आहा. तो म्हणटा कितें माझे नाव ते काड थिंगातल्यान. तू बोगशी ना जाल्यार हे लोकांक. आणि वॉट And the Lord said unto Moses, आता पळय देव कितें म्हणटा. And the Lord said unto Moses, Whoever has sinned against me, him will I blot out of my book. तरेसपरान मोजेसाक जबाब दिलो, म्हजे पातक केला त्या मनशाक म्हज्या पुस्तकांतलो हांव भायर उडयतलो. प्रभु ने उत्तर दिया, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी को मैं अपने पुस्तक से निकाल दूंगा. And then it says, 34 says, Therefore now go, lead the people unto the place of which I have spoken unto thee. Behold, my angel shall go before thee. Nevertheless, in the day when I will visit their sin upon them.
and the Lord plagued the people. आता पळय ते मारले 3,000 मारून उडयले मोसेसान. आता पळय and the Lord plagued the people because they made a calf which Aaron made. They inflicted, what is plagued is inflict with a disease. त्यांका inflict केला देवान. Now read that 34-35. अब तुम जाकर लोगों को उस स्थान ले चलो जिसे मैंने तुम्हें बताया है. मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा. जब दंड देने का दिन आएगा तब मैं लोगों को उनके पाप का दंड दूंगा. प्रभु ने हारून के द्वारा बनाए बछड़े की प्रतिमा के कारण उन लोगों पर विपत्तियां ढाई. हाँ लास्ट वन वर्ड. प्रभु क्या क्या प्रभु ने हारून के द्वारा बनाए हुए बछड़े की प्रतिमा के कारण उन लोगों पर आपत्तियां ढाई. क्या अपस्य प्लेग मरे आपत्ती म्हणजे हिंगा कितें दिला मरे राष्ट्र. हांव हिब्रूचे उलयता. इन्फ्लिक्ट विथ अ डिजीज म्हणजे लायक टू पुट इन्फ्लिक्ट आता तेका कॅन्सर ते इन्फ्लिक्टिंग विथ कॅन्सर तेका कॅन्सर जालो. इन्फ्लिक्ट टू प्लेग यू विथ द डिजीज. आणि तू वच आणि हांवें तुका सांगला ते पोरजे करून पावय. म्हजो दूत तुजे मुखार येतलो पूण हांव तुमकां मेळूंक येतलो त्या दिसा तांच्या पातकाक लागून हांव तांकां खास लायतलो आनी तरेच पोरजेचे पिडा धाडली कित्याक तांणी भांगराचो एक पाडकुलो करून आनोनाक निमित्त दिल्ले. पिडा धाडले सारखे उलयता. ते डिजीज इन्फ्लिक्टेड देम. सो नाव आफ्टर 3,000 मनशांक उडयले तेणे मोझिसान. तेज्या वयल्यान सर्वेस्परान हे पिडा धाडले तेंच्या वयल्यान. ओके नाव विल सी अ नेक्स्ट स्टोरी. Similar it is story from Nehemiah. There is some time, so I'll just continue. It's the same story, but Nehemiah book of Nehemiah, एक बुक किताब है Nehemiah. उनके किताब से देखते हैं ये सेम स्टोरी वो बोला है. वो क्या बोलते हैं देखते हैं. Nehemiah 9:7. Okay, it says, Thou art the Lord thy God, which didst choose Abraham and brought him forth out of Ur of the Chaldees, and gave him the name Abraham. Okay, so either here what we come to know, thou art the Lord the God. Okay, Lord is what? Thou art Jehovah. And God is what? Elohim. Thou art Jehovah Elohim, who didst choose Abram and brought him forth out of the land of Ur of the Chaldees, and gave his name Abraham. म्हणजे तेजे नाव कितें? अब्राम आहलो. एब्राहिम नाहलो तेजो नाव. तेजो नाव पयलीं अब्राम. जे कोण न्यू आहा तेजो नाव पयलीं अब्राम आहलो. ओके, and then what he did? He brought him out of the Ur of the Chaldees, and they brought him out of the land of Ur. म्हणजे हो अब्राम हुई रावतालो. In this native was in Ur in the Chaldees, and he gave his name Abraham. 9:7. तू तरेच पोर देव अब्रामाक विचून काडलोलो. अब्रामाक ओके विचून काडलोलो. कालड्यांच्या ऊर गावांतलो तुवें ताका भायर काडलो आनी ताका अब्राहम हे नाव दिले. सो तेजे नाव पयलीं अब्राम आहलो. जे कोण पयलीं नाहले, वो जो लोग नहीं थे उनको, ये उनका नाम अब्राहम नहीं था, उनका नाम अब्राम था. वो ऊर गांव के चल्दीज गांव में रहते थे. वो ये चल्दीज ऊर गांव इज इराक, अभी इराक है वो गांव, ये उधर रहते थे. उसका गांव उधर था, इराक में था. ये इराक गांव इज द मोस्ट, ये बिब्लिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन बाइबल हिस्ट्री इज इन इराक. बाइबल में सब जगह जो इम्पोर्टेंट जगह है ये इराक गांव देश में.
तू वही प्रभु ईश्वर है जिसने अब्राम को चुना, उसे खेल्दियों के नगर ऊर से ले चला और उसका नाम इब्राहिम रखा। हाँ, तो and 9:8 says, and found us his heart faithful. Before thee, and made us a covenant with him to give the land of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Jebusites, the Girgazites, to give it, I say, to his seed, and has performed thy words, for thou art righteous. Now what he's saying is basically simple. He says, and found us his heart faithful, means what? God found Abraham's heart faithful before thee. Abraham was not, father was not worshipping the true living God. Abraham's father was worshipping a pagan God. And God found his heart faithful. And he made a covenant with him and gave the land of Canaanite. Abraham was not in Israel, ye Canaanite, Canaan. This land of Canaan is current day Israel. Ye current day Israel is Canaan. So in Canaan, who was living in this land? The Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites and Jebusites and the Girgazites. To it, I say, to his seed, and has performed thy word, for thou art righteous. Yeah. तूने उसका निष्ठापूर्ण हृदय देखकर किसका? अब्राम का. उसके लिए यह विधान निर्धारित किया कि तू उसके वंशजों को कनानी, हित्ती, आमोरी, परिज्जी, यबूसी और गिरगाशी लोगों का देश देगा। तूने अपना यह वचन पूरा किया क्योंकि तू सत्य प्रतिज्ञा है। हाँ, वो अभी किधर लेके जा रहा था प्रभु परमेश्वर? इजिप्ट से किधर लेके जा रहा था? कनान गांव में. कनान गांव अभी क्या है? इजराइल गांव. तूने अपना वह वचन पूरा किया। हाँ, पूरा किया क्योंकि तू सत्य प्रतिज्ञा है। अभी ये गांव, ये देश इजराइल देश है. वो किधर किसका है? ये जो प्रॉमिस फुलफिल हो गया उनका. जाण तुझो तो तुका विश्वासी म्हूण पारखूंक कनानकाराचो, हित्तीतकाराचो, अरोमीतकाराचो, परिजीतकाराचो, जेबुस्तीकाराचो देश ताका आनी तेचे सोस्तीक दिलोलो म्हूण तुवें ताचे कडेन करार केल्लो. जे तुजे उतर तुवें पाळले, तुज्यो बासावण्यो तुवें शांती पावयल्यो, कित्याक तूं प्रमाणीक. And 9 says, and did us see the affliction of our fathers in Egypt. आता ये स्टोरी क्या बोल रहा है? नेहमाया हे देवान त्यांचे एफ्लिक्शन पयला इजिप्ट आणि इजिप्टांतल्यान भायर काढलो. And did us see the affliction of our fathers in Egypt and heard us their cry in the Red Sea. And show us signs and wonders unto Pharaoh and to all his servants and on all the people of his land. For thou knewest that they dealt proudly against them. So didst thou get thee a name as it is this day. तूने मिस्र में हमारे पूर्वजों की दयनीय दशा देखी और लाल समुद्र के किनारे उनकी दुहाई सुनी। तूने फिरौन, उसके सब सेवकों और उसके देश के निवासियों को चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि उन्होंने अपने घमंड में हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किया था। उससे तेरा नाम सदा के लिए महान हो गया। इजिप्टान आमच्या पूर्वजांचे हाल उपद्रव तुवें पळयले. तांबड्या दर्याच्या तीरार तांणी बोब तुवें आयकली. फारो ताचे चोर सेवकां आनी ताचे समेत देश लोकां समकार कुमणा विस्मितां करून दाखीत ते कितले दारुणायेन तांणी वागोयली हे तुमी जाणो आसली. तुवें जोडलोली नेमा आयज लेगून तूं तशी सांबाळटाय. And then it says,
And thou didst divide the sea before them, so that they went through the midst of the sea on the dry land. And their persecutors thou threwest in the deeps as a stone into the mighty waters. आता हे ऑलमोस्ट सोंपला. आय विल गो नेक्स्ट टाइम. आता हे कितें दाखोवंक हे वॉट आय एम ट्रायंग टू शो यू ऑल हियर इन दीस प्रिवियस आय विल शो यू क्लास. वॉट आय एम ट्रायंग टू शो यू हे सगळे दाखोवन दिला. हे व्हडले बिस्मिता आनी हे सगळे केले तेंचे फुडें. आनी मागीर लास्टाक खूंय पावले ते हे गायचे इमेज, दीस आयडॉलेट्री. देवान हे सगळे तेणे पळयला, देवान केला. रेड सी parting of the Red Sea. So here what he's saying, thou dividest the sea before them, and so they went through the midst of the sea on dry land, and their persecutors thou threwest in the deeps as a stone in the mighty waters.